भणजा दुशासन मामा श्री ए द्वितीय दान मध्य धर्मर पड़िला नहीं भणजा मामो ओ पका मामो मोर द्वितीय दान पका बंदर पड़िबो ए भणजा माने समस्त टिके उच्च स्वर रे डाक एथर तम पाई मामो आमर द्वितीय दानटा हेउछि बंदर 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 समस्त बसी पड़ भणजा दुशासन ओ भल भल बंदर हाउ हाँ दान मामो मामो भणजा दुर्योधन मामो देख तो भाई पका दुशासन मामो हाँ पका मामो पड़ू मोर द्वितीय दान बंदर पड़ियो भणजा धर्मराज टिके भणजा भीमसेन को बुझाई दियो खेल मध्य पाटितुंड खेलर संविधान रे लेखा गई बस पड़िबो दान बंदर अरे दुशा अरे आमर तृतीय दान कौन पड़ी पड़ी भाई पड़ी अरे कौन पड़ी आमर द्वितीय दानटा पड़ी बंदर रख रे धर्मनंदन आउ कि बापण अछि टाण रख रे धर्मनंदन रख रे धर्मनंदन आउ कि बापण अछि टाण रख रे धर्मनंदन राजधन सब हराइलो चारि भाई के तो बिकी देलो लगा लगा कौन टाण रख रे धर्मनंदन मोर रही ना चमुकुट हरा इले होई भूषम्राट मन गोविंद अच्छी वरुण इंद्र प्रस्थ सकल ऐश्वर्य सम समचारी भाई चली गले मध्य अच्छी अच्छी मोर प्राण प्रिय मानिनी द्रौपदी रखुछि मुपण ए पसाय खेल रे द्रौपदी कुंवर आउ मोर तानटा हेउछि मामू कौन कुह भणज धर्मराज मो तानटा हेउछि 6-4-10 मामू भणजा धर्मराज युधिष्ठिर मामू तुम्हारा शेष दान 6-4-10 मामू भल भल तुम्हें किछि चिंता करू ना भणजा अरे खेल मध्यरे किछि न हरैले किछि लाभ मिली न थाए बाबा मामू तेणु एथर मो सेना कहूछि
ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଶେଷ ଦାନ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଭଣଜା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ମାମୁଁ ଭଣଜା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାମୁଁ ଆରେ ଦାନ 18 6 4 10 ମାମୁଁ ତାହେଲେ ଭଣଜାରେ ମାମୁଁ ଆରେ ଏଇ ଶକୁନି ତ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ନିଶ 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 ଏ ଭଣଜା ମାମୁଁ ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଜାଣୁ ପୁଣି ତମେ କଣ କହୁଛ ମାମୁଁ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଦେଖ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଧର୍ମରାଜକୁ ତାର ଏଇ ଲୋତକ ନେତ୍ରରୁ ଲୋତକ ପଛି ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଶେଷ ଦାନର କାଠି ଆଉ ଥରେ ଆଗ ଗଡୁ ମାମୁଁ ତାପରେ ଯାଇ ତୋର ଠିକ ଅଛି ମାମୁଁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ କାଠି ଗଡ଼ାନ୍ତୁ ଗଡୁ ଗଡୁ ତାପରେ ମୋ କାଠି ଗଡ଼େଇବେ ଆରେ ବା ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ରଖି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ମାମୁଁ ନାହିଁ କାହାଠାରେ ହିଂସା ଆଉ ନାହିଁ କାହାଠାରେ ଲେଶ ମାମୁଁ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ କାହାଠାରେ କ୍ରୋଧ ଆଉ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଭଣଜା ମାନେ ମାମୁଁ ଏଥର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ ଠିକ ଅଛି ମାମୁଁ ବସ ବସ ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଭଣଜା ଧର୍ମରାଜ ମାମୁଁ ଏଥର ଶେଷ ପାଳି ହଁ ମାମୁଁ ଏଇଟା ତୁମର ଶେଷ ଦାନ ହଁ ମାମୁଁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ କଣ୍ଠ ଫଟେଇକିରି ଡାକ 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 ଭାଇ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆମର ଅନ୍ତିମ ଦାନ ଡାକ 6 4 10 ଡାକ ଭାଇ ମାନେ ପକାନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଡାକ ଡାକ ଆମର ଶେଷ ଦାନ 6 4 10 6 4 10 6 4 10 ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ ବସ ବସ ଓ ଭଲ 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 ଭଣଜା ଅର୍ଜୁନ ଏ ଭଣଜା ଏ ଭଣଜା ମାନେ ଏ ସବୁ କଣ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ ସମସ୍ତେ ପାଲିକୁ ଦେଖ ପାଲିକୁ ଦେଖ ହଁ ଏ ଭଣଜା ଅର୍ଜୁନ ଭଣଜା ସାହଦ ଭାଇ ଟିକେ ଜୋର କରି ଡାକ ଡାକ ହଁ ଏ ତ ଖେଳର ଲେଖା ଦାନ 6 4 10 6 4 10 6 4 10 ଦୁସା ଆରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଶେଷ ଦାନ କଣ ପଡିଛି ଭାଇ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଶେଷ ଦାନଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଆରେ ଭଣଜା ଦୁଃଶାସନ ନମସ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ এই বড় ভণজা ধর্মরাজর ভাগ্যটা পথর তলে চাপি হয়ে গলা না কোন মামু ভণজা পকা মামু মোর শেষ দান পকা 18 পড়িব পড়িব পকা মামু পড়িবারে ভণজা নিশ্চয় পড়িব ভণজা দুঃশাসন মামু এ বাবা মহারথী কর্ণ জামাতা জয়দ্রথ মামু এটা শেষ দান ও মামু ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ପକାନ୍ତୁ ମାମୁ ଆମର ଆମର ଶେଷ ଶେଷ ଦାନ ଦାନ 18 18 18 ସମସ୍ତେ ଡାକ 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 ବସି ପଡ ବସି ହଁ ଶେଷ ପଡିବ ପଡିବ ବାପା ପଡିବ ପଡିବ ପଡୁଥବ ରେ ପୁଅ ଭଣଜା ଭୀମସେନ ଏ ବାବା ଭଣଜା ଅର୍ଜୁନ ଭଣଜା ସହଦେବ ଭଣଜା ନକୁଳ ସମସ୍ତେ ପାଲିକୁ ଦେଖ ମୁଁ ଦାନ ପକଉଛି ଓ ଭଲ ଭଲ ଟିକେ ଜୋର କରି ଡାକ ହଁ
ଦାନ 18 ଦାନ 18